दिनै 15 जुलाइ 2022 हास्तेव जत बारक हातर गोनांगैनि बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां दिलीप घोष सफायखा एमबिबि बिरखुं खलाव थांगि लामजाक सौई नाहारि लायखा हास्तेनि बिजेपिनि जीएस बरम गोनां टिंकु राय बरम गोनां किशोर बर्मन खबि तिकुदन आदल दं। दिलीप घोष আপনাকে জানাই স্বাগতম। দিলীপ ঘোষ আপনাকে জানাই স্বাগতম। দিলীপ ঘোষ আপনাকে জানাই স্বাগতম। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন আমাদের সর্বভারতীয় সহসভাপতি তথা সকলেরই সুপরিচিত এবং এই বুথ সশক্তিকরণ অভিযানের ন্যাশনাল টিম মেম্বার মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখছি এবং